ng tubig guys. Guys, hab-hab na guys. Ano ba sa... Oh, ayaw kit. Ano? Ay guys, mga oto guys. Ya. Sa patong giwat guys. Amin. Atak! Yut mo guys. Anong lukwal? Aba, lupo kayo. Paano hindi dah awayo dah. Pwede maano. Ano? Ihanta ni guys. Okay. Asam na kutsilyo to guys. Para makakaon tag kumbrep guys. Kumbrep ba? Kumbrep good. Na naman guys. Saging na guys, nagagmaya yun. Nga day kumbrep guys. Ah. Taan naglimonsito guys. Ah. Nya butangan na sukang sunamak guys. Ah guys. Ah. Duh. Nami. Ah. Ni guys eh. Nang hungit guys para sa inyo guys. Palaway lang kamo guys. Unang hungit. Ah, haging guys. Napagluto guys. Ah. Mangga guys. Ya, kami jadi sapa guys. Ah, ini okay guys. Sakit niya guys. Tengok talaba na tabak lah guys oh. Tabak kayo. Ah, Iba yan Mia guys oh. Tabak kayo. No pure talaba guys. Ah. Kumbrep din guys. Suka din guys. Ah. Kaduang hungit guys para kay Janet Bantolinaw Maslay ug siya mga anak dia. Oo. Dami kay guys, ano naman diri sa Barubo guys. Ini agak may ito pa guys, pangtulo guys. Butang tangan dito para malamig. At sarap tagim sito guys. Ini ato guys eh. Tangadag corn beef guys. Corn beef. Butang na suka guys. Kami na to guys, kimsunog itong baga. Sino guys? Ang gata daw.